Okay guys, so hirap bang humatak? Or pagka-start nyo is yung idle nyo is gaganyan-ganyan. Yan, gaganyan-ganyan. And then, ang tagal bago tumaas sa certain RPM niya. So, baka madumi lang yung inyong throttle body and inyong map sensor. So, tanggalin nyo lang yung dalawang tornilyo. Yan, luwagan pala kahit wag yung tanggalan. Right? So, makikita nyo yung kanyang throttle body kung gaano kadumi. So, napansin nyo yan. Ribaba. Ayan yung mga black. Ayan. So, hindi makalabas yung hangin dyan pagka ganyan. And then, ito, mamaya tatanggalin natin. So, kailangan nyo ng fuel injector air cleaner or throttle body cleaner. Sprayan nyo lang yan. Direct. Ganyan. Kita nyo kung gaano kadumi yun. Now, pwede nyo linisin ng basahan. Pasok nyo yung ganyan. Yan, ganyan kadumi. So, continuous nyo lang hanggang luminis. So, mas maganda gamit kayo ng malinis na basahan or yung puti. Puting basahan. So, lilinisin nyo yung butterfly nya, likod at harap. So, ma-access nyo yan pagka binuka nyo. Yan. Ganyan dapat, bukang-buka. Pasok yung daliri nyo. Hindi nyo na maayos. Alright. So, ganyan kadumi. Okay. So, yan. Malinis na. Dito naman tayo. Tagalin nyo lang to, tornilyo. So, make sure nyo tanggal yung terminal ng battery, ha. Nyo to. Push nyo lang tong lock nya. And then, hatakin. And then, yung dalawang tornilyo. Gamit kayo ng Phillips screw. Huwag nyo ilalaglag. Kasi pag nalaglag yan, goodbye na yan. Ang hirap hanapin yan. Then, twist, twist, twist. Yan. Alright. So, ito guys. Pakita ko sa inyo kung gaano kadumi siya. So, yan. Kita nyo? So, madumi yan. So, ang gagawin nyo, gawin natin, i-spray yan. Lagay lang dito yung towel. Wag na wag nyo hahawakan yan dahil maselan yan. Ayan, mahinis na kabila. So, minsan nag-check engine light din dahil dito sa mga to, madumi. Alright. Okay. So, pwede nyo patuyuin or kung wala naman kayong pampatuyo, ilagay nyo na sa sasakyan nyo and then, tsaka nyo na lang paandarin yung sasakyan. Pagka mga isang oras na siguro, dry na yun. O kung may hangin kayo, pwede nyo hanginan. Nakakabit na natin. So, sa pagkabit, reverse order lang din. Keep back.
Okay. So, mahigpit na yan. Alright na yan. Okay na yan, guys. So, ganun lang paglinis ng throttle body at saka ng kanyang map sensor. Okay. So, next time, ito naman, papalitan natin valve cover, tapos lilinisin natin. Tutong na yung valve cover gasket niya. So, yun, bye.